Guys, may challenge ako ngayon guys. Subukan ko ito guys. Try ko ito guys. Yung siling demonyo. Sabi niya, grabe no katapang guys. Pero ito na guys. 6 lang ito. 6 pieces oh. 6. Oh. 6. Siling demonyo yan guys oh. Tingnan nyo. Oh. Siling demonyo. Challenge yan guys. 6. 6 piraso yan no. Challenge ko yan guys. Hindi ko na patagalin guys. Hindi ko na pahabain pang salita. Ito na diretsuin ko na guys. Ito, tingnan nyo guys. Siling demonyo ito guys, oh. Siling demonyo. Galing ito sa pikit guys. Sa pamangkin ko, binigay sa akin para i-challenge ko daw. Mukbangin ko daw. Ito na guys. Tingnan nyo.